এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়া ব্লগস। আজকে তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভীষণ ভালো আছি গাইস। তো এগুলো ব্লগ হচ্ছে আমার বাবার বাড়ি। তো আমি বাবার বাড়ি থেকে চলে এসেছি আর এখন তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো সেদিন দেখো ভোর একদম 4টার সময় উঠে গিয়েছিলাম আমি আর সুপ্রিয়া। তো এখন যাব উপরে গাইস ডান্স প্র্যাকটিস করতে। আর তোমরা তো গাইস আগেই রিলসগুলো দেখে নিয়েছো, তো ডান্স প্র্যাকটিসের ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আজকে। তো এখন সকালবেলা একদম 4:30টার দিকে উঠেছিলাম আমি আর সুপ্রিয়া। 4টার সময় দেখতেই পাচ্ছ কীরকম অন্ধকার আছে বাড়ির ভিতরে, সবাই কিন্তু শুয়ে আছে আর আমি আর সুপ্রিয়া কিন্তু খুব সকালবেলায় উঠি, একদম ভোর ভোর থাকে একদম অন্ধকার। তো আমাদের দুজনের কিন্তু আগে থেকে ডান্স প্র্যাকটিস করি কিংবা না করি দুজনেই কিন্তু সকালেই উঠি। দেখো গাইস, এদিকে এখন আমরা ছাদের উপরে উঠে গেলাম দুজনে, মানে নিচে একটু আওয়াজ হবে গান টান হলে, তো তার জন্য উপরে চলে এসেছি। আর এখানে দেখো সুপ্রিয়া রিং লাইটের স্ট্যান্ডটা ঠিক করছে। আর এদিকে কিন্তু হালকা হালকা করে বৃষ্টি পড়ছিল, দেখতেই পাচ্ছ ওয়েদারটা কত সুন্দর লাগছে, মেঘলা মেঘলা গাইস। গাইস তোমরা কিন্তু এর আগেও দেখেছো আমাদের ছাদের চারিদিকের পরিবেশটা কত সুন্দর সবুজ সবুজ। তো আজকে দেখো বর্ষার টাইমে বৃষ্টি বৃষ্টি আর কিরকম ভেজা ভেজা ভাব লাগছে আর দারুণ লাগছিল। কিন্তু এটা হচ্ছে আমার জেঠুদের ছাদ, সাইডে হচ্ছে গাইস আমার কাকুদের ছাদ, তো মধ্যেখানে আমাদের বাড়িটা। আর আজকে এত সুন্দর লাগছিল ওয়েদারটা, তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে গাইস তোমাদের বৃষ্টির দিন কাকে কাকে ভালো লাগে। আমাকে কিন্তু দারুণ লাগে। তো গাইস দেখতেই পাবে এই ব্লগটাতে কিন্তু সুপ্রিয়া বেশি কথা বলেছে, তার কারণ হচ্ছে আমার কিন্তু খুব গলা বসে গিয়েছিল, তার জন্যই আমি পরে আবার এটা ভিডিওটা ভয়েস ওভার করছি। পরে আমাকে ভিডিওটা এডিট করতে হচ্ছে আর ভয়েস ওভার করতে হচ্ছে। আর দেখো এদিকে আমাদের বললার ছাদটা কোন জায়গাটাতে হয়েছে, মানে গেট থেকে বেরোতে বেরোতেই এত ভয় লাগছে। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह यहाँ पर डांस सीखने के लिए। तो सबसे ऊपर आ गए हैं हम लोग 2 फ्लोर में। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस बाहर बारिश चल रही है। हम लोग जैसे ही आए तो खूब रिस्क है हमारे गाइस। यहाँ पर देख सकते हो मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता है गाइस। तो गाइस उठे तो है हम लोग डांस सीखने, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं हम गाइस यहाँ का मौसम देख सकते हो कैसे कौवा सब कौ कौ कर रहा है। और यहाँ पर आते ही गाइस एक बिल्ली दिखा था जो छोटा बाघ की तरह वहाँ पर खड़ा हो गया था। मतलब जैसे ही हम लोग आए वैसे ही बिल्ली जो है रुक गई थी। तो क्या बताए गाइस, यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा है। गाइस मैं और दीदी हम लोग दोनों ही डांस सीखने के लिए आए हैं। और हम लोग अभी 2 सॉन्ग में क्या बोलता है उसको मतलब सीख रहे हैं। तो आज शायद नहीं बना पाएंगे वीडियो, तो आज हम लोग सीख लेंगे पूरा और कल गाइस आ जाएगा हम दोनों का वीडियो। तो आप लोग शॉर्ट में जाओगे और वहाँ से जाके देखना, हम लोग बहुत ही अच्छा शॉर्ट बनाएंगे। और दोनों मैच जो भी होगा, साड़ी हो या फिर इधर भी हम लोग मैच पहनेंगे। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देना। हाँ बहुत मतलब मेहनत से दीदी को सिखा रही हूँ नहीं गाइस मतलब दीदी को थोड़ा कम आता है, कम नहीं, सीखने से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसको मतलब आदत नहीं है ना, तो इसीलिए ठीक है गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं सीखने, तो फिर सीखने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हम लोग का अभी हो गया है डांस प्रैक्टिस कंप्लीट ड्रोन और नीचे जाके हम लोग रेडी हो जाएंगे अच्छे से। लाल परी सॉन्ग में सीखे हैं हम लोग, तो इसीलिए लाल लाल साड़ी पहनेंगे दोनों मैचिंग मैचिंग, और जाके अभी रेडी होके आएंगे। और अभी शायद कितना बजा होगा, मुझे लग रहा है 6:30 या 7 होगा। तो हम लोग 6:30 भी नहीं, ओह इतना जल्दी उठ गए थे आज हम लोग। 4:30 बजे उठे थे गाइस। तो उसके बाद फिर हम लोग ब्रश किए, इतना मतलब कुछ करते करते हम लोग का टाइम हो गया था कितना रे
5। और 1 घंटा प्रैक्टिस की? एक घंटा से भी ज़्यादा ही होगा थोड़ा इतना 10 मिनट के लिए। हाँ, तो एक घंटा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर लिए और अभी हम लोग जाएंगे नीचे। তো গাইস এখন আমরা নিচে যাচ্ছি, আমাদের ডান্স প্র্যাকটিস করা কমপ্লিট একদম। হলো আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে, আর তোমরা রিলগুলো দেখবে। गाइस मेरे